Hingkai kapan tangte bukuk song Tripura hasni rasniti tabuk cangang laijak kami o Tripura motha BJP tai IPF ti kathalai kok pilai tonglayo podobo baro bodri nei piaba stage nukha tini Astabolo noklani angno sai khanarkha je Tripura mothani ko Bubagra no nuglia Montri Bokrok no Modini khugo ekordni kok khnalia hingkai ta kaisa nukjakha je Tripura mothano kami berayo mudi koya nei jera sablai mani Ako krono tini kichasa sukrubi salayana hai hinyo Tripura mothani Central Working Committee ni member Boromgram Kazam MLA Rajeswar Debbarma bai anglaino kichasa krengi kok sanan chai togana sarno lamsogo kok Tripura o tini kicha nong jora romani bagai ambai kok Tripura no Sir, jora no nasiki tini to Montri Bokrok no nemudi laga phaijak je ko borok barotha kota no tini tongo Montri Bokrok bonon taise tugna bagi nor phan laijak apni yaklobo tini Astabolo Bubagra no nuglia nor je Tripura mothani kotor netar nuglia except ko Montri Debbarma tai MLA ko ekjona MDC ko ekjona karai Tamungwi Ini program to Prime Minister, Desni Honorable Prime Minister ni program, election ni gathering, apa massive gathering, o program na keeping ni sini bororo bo Phailia kini program o, কিন্তু Bangladesh sini leaders ro election ni camping, especially East Parliamentary Constituency ni program o baksa aro Dal lajak, abang program siding sajak, anway kuno leaders ro kini Prime Minister ni program o attend claimalia. Ar sini har Bubagra sini party ni supremo, the founder, bo Phailia ni region kalada, bini uric acid, bo himimaya kamke, awan bagi bo kini program o Phailia. Tini mo program successful kainan baginai joto no sum cooperation khaikya এবং tini mo program historic kaisa successful program election ni mo camping go sini baraha gotorni prime minister ni mo program abo successful nongkha so far sini knowledge our knowledge is concerned Sir, nani khorango buji tongkha nang kosu lengjak khana yang thangmani tamoke nang je kok samani bisingo ang naituk nai mani ke purbo Tripura o to kok pinani jora tongkho pochim Tripura o tini last pai jaha kok pinani jora abse important jora o bo gre hingka ke to ko especially borok ni thani o sumong kasakata abo je tamungwi Tripura mo thani ba supremo bo krikha ke kognar thani bo stage o kognar rojaglia abharta Nah, tini ni program ni kokto saipekasi ni Honorable Minister, Cabinet Minister, Bromgunang Modini Debbarma, bo already aro attend tongo, tai sini MLA ko ekjona MLA borok attend khekia, MDC ro bo tongo, sini EM ro bo tongo. Nike jotono jan samungo, busy ini thangka election ni camping go. Abani bagai jehetu program schedule sajak program no cancel kami karon election is very important monka East Parliamentary Constituency West Parliamentary Constituency ni program tobo se kono jaga program krenke East ne hoyto phaikana Prime Minister ni program ba কিন্তু tabuk kokungka sini East Parliamentary Constituency wa sini Maharani sini Rajani Bibi, sini Rajani Busazak Rani, Maharani, Singh Devi no je kuno babe hok sing kabang but bai jidina nangnai abon bagai ang nijibo tini Ramchandra Garh Assembly Constituency abo East Tripura Parliamentary Constituency khabjago sini Maharani Singh Devi ni constituency anbagi Ramchandra Garh ni Roton Furo aro kaisa gathering tomoni lukutum pana tomoni bagini angar mathangka garo local MLA sogbo arne local EM sogbo arno program tamon bagi chingaro kasawi thangka o program sing phaimalia dar election time belaikano unko tamone sujora kom sini karon election nung somoy tongko hunpano tini baitai bisi duglia
তিনি 17 বসকাংনি 26 তারিখ মানে তাই 10 ডেজ কালিয়া আমন বাগै সিনি কমা লিডার্স বিভিন্ন ডিরেকশন বিভিন্ন এরিয়া থাঙ্গিনাই ইলেকশন ক্যাম্পিং যতন গজাক তামনাই সামুঙ্গ গদালজাক আমন বাগै ন তিনি প্রোগ্রাম অনেক লিডার্স অ্যাটেন্ড খাইমালিয়া ওকে স্যার তিনি মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদি ফাইপ্রুও जों सुदुनसे फाया सकांनो थाने तो अमित शाह नि खुगो पूर्व त्रिपुरा तो कुसु त्रिपुरा सारकनि बागै महाराजानो ती कुसु कक सालांका फियाबा तिनि मन्त्री बक्र नरेंद्र मोदी ना एकर्डी ती कक साओ ना कि जे ओ जे स्पेशल भाबे दासिगै त्रिपुरा सारकनि डेभलपमेन्ट खायनि कक साओ बो तिनि जस्ट ओ nok runani bagi simi tipra sarno je nok rijo tono rojak nai a kok simi sawi thangota kabuti norni tamsane reaction tamong nai sini agreement kha home minister bai home minister already bobini big rally kumar kato cyclanka এবং যে কোনো এগ্রিমেন্ট প্রাইম মিনিস্টার bai india 12 বছর নি আবো হোম মিনিস্টার বাই নঙ্গো অবনো চুং বুচিনেন দরকার তঙ্গো সেই জায়গাবো ন দাবুচিনি শান্তাই মানতাই আবো বিনিনো হোম মিনিস্টার নরক সাইমানো যে গৃহমন্ত্রী কে অ গৃহমন্ত্রী ফাইনাই সাকাঙ্কানো যতনো সামানি কালায় কারণ মো এগ্রিমেন্ট বা অ্যাকর্ড ইন নিনি হোম মিনিস্টার বাই নঙ্গো হোম মিনিস্টার বদ বাংলাদেশ পাকিস্তান হোম মিনিস্টার ফাই সাপেবলে খুদ নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি তিনি যে আষ্টাবল ময়দান বা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান ফাইনে যে রেলিও কক সাপাইনে তিনি খুদ দেশনি প্রাইম মিনিস্টার এবং সেই দেশনি প্রাইম মিনিস্টার নিনো হোম মিনিস্টার ও অমিত শাহ ব বরমগনাং অমিত শাহ যিনি দেশনি হোম মিনিস্টার ব উসুকাঙ্গ 15 তারিখ কুমারগাতো সাইকেলাঙ্কা কে ববাইনো সিনিমো এগ্রিমেন্ট বা অ্যাকর্ডিং থাংনাই মাসনি 2 তারিখ 2nd মার্চ ইন দিল্লি বিনি অফিস নর্থ ব্লগ কাজী আপনি ডেভেলপমেন্ট বাইনো চিনি মানতাই সপ্তাহে চিনি এক্সিস্টেন্স সার্ভেবল নি বড় এনসিউ রিটার্ন অ্যাসুরেন্স বা এগ্রিমেন্ট বা অ্যাকর্ডিং মা বাইনো তিনি TIPRA MOTHA buto batalayawinai जों ओ पद्मबुबार एबा बीजेपी पदनि प्राचीन बुट रई कप्लाय खालाय रहनाय सिनि डिमांड सिनि सानमुं सिनि एकॉर्ड फेमिनी मानताय सरकारनि इमप्लिमेंट खायनायनि बागैने सर इमप्लिमेंट खायनायनि बागै जरा किसान बिसिङा पाइथा क्वेश्चन सुङियावबो नां खलबनाय जे ताबुकबो जोंनो केबो फुन खायो केबा मालाय कक सावो जे जरा कायसा चिनि त्रिपुरा लुकुरगनो सातकगो CPIM सातकगो BJP गुलि कगनाय BJP जोंनो अंको मोखां नासिगि मानया कुतुबनाय मोखां खुबदै खिबिनाय बुबाग्रानो खाग्लाब उस्तारनाय बरगनो बाहायके बंनि बुबारबा बुरदनाय नै जदि लुकुरग तागबो तंख जदिও आबाहाय इंमानि उकलगो त्रिपुरा MOTHA बा अन्न जे आंचलिक पार्टी रगनि नासलेमानि बा खादुमानि फुरुग लाइफुरवा बरग लगिरबा बागिनो आमाके खा हाबजाक ओ जराव जे बुटार रक BJP नो बखाव यासाहि मायाङै तंखा बरनि बागै ताम कक सानाय सार माने जों कन्फ्यूज जराव चिनि बर ननि नांगौ बा उंगो कक आसायखांखे गुबुन बदलबाय साजाखांखे आपति कन्फ्यूजन के अ जराव जों जे बुबुग्रानि डिसिजन बुबुग्रानि बा तिदुलमुंबाय बा त्रिपुरा MOTHAनि पलिटिकल स्ट्रेटेजी बा डिसिजन न जों कन्फ्यूजन नि कक करै कारण जों बुझा ना একটা জিনিস जोंखा कायसा ककबायना क्लियर खायना मुसुंगो जों যত সরকার ত্রিপুরা রাজ্য ফাইনাল বাইসিন বড় শাতক জাকা সবচেয়ে শাতক জাকা কমিউনিস্ট পার্টি এর আগে কংগ্রেস বংকা কিন্তু কংগ্রেস 6 দিল রেখা কংগ্রেস না আমল 3টে সিট বাড়ির জাকা আর বিভিন্ন পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি ভাই কিন্তু কংগ্রেস ভাই শাতক জাকমানি পিটক জাকমানি হনিয়েছেন কংগ্রেস ভাই এক সময় টিজিএস বা এক সময় টিএনবি রক বড় আ কংগ্রেস দুকা সেন্টারও তঙ্গ দিল্লিও তঙ্গ কারণ বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান সরকার আমেরিকা সরকার তো রিয়া বলে সেই তো কংগ্রেস ভাই শাতক জাক পিটক জাক এক সময় ছিলেন ত্রিপুরা সারক
প্রথম 12 বছর চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যোগদান মানে ইয়াগুলো হাইপানো সুংসিউ যে কংগ্রেস বাইনো সুং ককমা সানাই চিনি দাবি মানানি কাঙ্কে কারণ সুং 12 বছর প্রাইম মিনিস্টার ময়া সুং ত্রিপুরা মথা রাজনীতি কম ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি और दुईटा पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूट दङ और फन जों एকক पासके पास माने कठिन ব্যাপার এবং बुंगिया आबो जों साइमान दङ गाबोन बागिनो जों बुजिताय दङ जे ताबुक मजरावो दिल्लीवो बीजेपी सरकार दङ और बीजेपी सरकार बीजेपी पार्टी बसुनो एसुरेंस नेशनल पार्टी हिसाबै एवरी पसिबिलिटी दङ बर सेंट्रल हाइनाय किफिलनानै सरकार किफिलनानै थर्ड टाइम निबागी नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतवर्षनि प्राइम मिनिस्टर बा बीजेपी रूल खाइनायनि पसिबिलिटी दङ एवरी चांसेस इज देयर यो बरनि ऑफिशियली सिनि म एसुरेंस नो रिटेन एसुरेंस माबायनो एकॉर्ड माबायनो जों दिनाव जागा थाङो कारण ताइ कोनो पार्टी अजरावो सुनो रन बाय गबगसिया एवं सीपीएम बायबो जोंनि मानता बर प्राइम मिनिस्टर होननायखाय जनता दल फनों दिल्लीआव बर जों मानसिनि दाबि दावरनानै का दल बाय जों कगमा सानाय गसि त्रिपुरा मथा बुबुग्रा जाय तुमुं एवं बुबुग्रा दिल्ली थांगिनाय बीजेपी पे आटादोंमोन आबो कि त्रिपुरासन बुथाना बागिदोंबा गरनो बुचिना नांगौ जे त्रिपुरासा थांनाय बागिनाय त्रिपुरासा थांनानै बागिनाय सिनि जे 14 लाख बा 15 लाख सिनि एन्टायर सिनि त्रिपुरासारो सिनि त्रिपुरासा गोटा त्रिपुरासारो যত त्रिपुरासारो थांनानै बागिनाय अ पार्टी न सिनि दाबि न रिमानो आबुनि बागिनो ऑफिशियली बायबनो अब एग्रीमेंट बा अकॉर्डिंग माने यागुलो न ताबुक म पद्दबु बर बुरनार बागै जों डिसिजन मानवा प्लस सिनि लुकुरक न जों मा कबगो अ इलेक्शन जों पद्दबु बर बुदुइ कप्लाय खायखांके सिनि त्रिपुरासानि एक्जिस्टेंट सर्वाइवलनि कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन हपन हुंदी ताबुनि जे एग्रीमेंट बा अकॉर्ड नि कपन हुंदी आरो त्रिपुरासानि पॉलिटिकल पावर आव पॉलिटिकल पावर आबो तामनाय एम्पावरिंग सेनाय आबोनि बागिनो जों ताक्लायनि सिनि पॉलिटिकल डिसीजन नाका त्रिपुरा मथा और बीजेपी नि प्रार्थी न एर मध्य जताय सिनि राजनी बीबी न से कैंडिडेट मार्क बसिनाका बीजेपी बदलक बीजेपी बदल साबो तिनी प्राइम मिनिस्टर फाइने बरंग बुले बरन देशनि साबोनो कैंडिडेट का हमनाय हामियाबो पुछुइनाय सिनि मानताय सकताय नि बागिनाय सिनि राज परिवारनि सिनि राजकुमारी सिनि सुतो राजकुमारी ताबुक तो महारानी का कीर्ति सिंह देबबर्मा न कैंडिडेट नन बागिनाय चंगि मानाका बरो कोसि मानाका आवन बागै सिनि अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी व जों ताय कैसा तामनाय स्ट्रेटेजिकली जों अनेक एडवांस जों थांगा आवन बागै जों पुतुमा सालायनाय तागलेन म इलेक्शन जनो जों बुदुओ आबो सिनि नगनि बरक न सिनि राज परिवारनि बरक से सिनि त्रिपुरासानि परम्परा सिनि इतिहास जों जे प्राउड माने जे सिनि राजपुरनि लेगेसि गाजिनो बसिनि बागै कक्सानाय त्रिपुरासन बागै कक्सानाय देश गोनाङैनो बरक सिनि हामग्रानि बागै कक्सानाय आउन बागै जों पुतु सावने ताकले म इलेक्शन जों पदबु आरो बुट मारलायनाय बेलाय का हामबाय सार नों नांमानि जरावो सुमुं कासि तंमा जरावो निन कक्फ्रमुं रमानि बागै पार्टी निंलै बेलाय हामबाय खाउ तादे बुसुं जों कक्सालायका त्रिपुरा मथानि CWC मेंबर राजेश्वर देबबर्मा जाबनिबा तिनी आस्ताबल नखलानि पान्दा बुबाग्रा फाइयां मनि कौनो बसाय खबरा बुबाग्रानि याकनि हामिया एयुर गेसिड बारि जागि दङ हनै ताइ गोबां मान नेता रक न आयंग बौग्ला त्रिपुरा बा जान्या पारावा प्रग्राम शेड्यूल दंमोन बागि मा थांका ताइ सातंनि बागिबो फाइयां खानानै बाक्सा तो सालाय दङ आबुइन बरकेहा मनि कौगबो तिनी कासाय फाइका